बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या पेश आया कोयटा में जो मैं अभी आपके सामने रखने लगी हूँ, और ख़ास तौर पे इस वाक़े को बयान करते हुए मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत कीजिए। आप अपने सबसे कीमती ज़ेवर, अपने पैसे लॉक में रखते हैं, तालों में रखते हैं, और अपने बच्चे जो है आप इन मेड्स के हवाले कर देते हैं, आप मुलाजमीन के हवाले कर देते हैं। ये आपका सबसे कीमती मालो मता है। इसको आप अपने दिल के करीब रखिए, अपनी नज़रों के करीब रखिए। आप अगर ख़ुद नहीं होते मौजूद सामने तो आप किसी बड़े को ज़रूर वहाँ रखिए। मुलाजिम को आप रखना चाहते हैं ज़रूर रखिए, लेकिन उस मुलाजिम पे चेक रखने के लिए कोई आपका बड़ा ज़रूर होना चाहिए। मैंने ख़ुद नौकरियाँ की हैं, हमें जाना पड़ता है, तो बच्चे जो हैं आपके बड़े, आपके बुज़ुर्ग जो हैं उनकी कस्टडी में होने चाहिए या आपके साथ होने चाहिए। और ये वाक़या जो है ये एक इबरत है। बहुत ही तकलीफ़ दे वाक़या जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ, क्योंकि मुलाजमीन हम घर पे रखते हैं, और इन बच्चों का भी बहुत ख्याल रखिए जिनको आप अपने घरों में रखते हैं। इन बच्चों को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए कि वो उसको रेसिप्रोकेट करें, ताकि वो आपको भी उसी तरह प्यार और मोहब्बत दें। लेकिन जब आप एक बच्चा जो है, इसको एक माँ जो है वो नहीं कई बार बर्दाश्त कर पाती है। जब वो तंग कर रहा होता है, रो रहा होता है, आप उसको लगा देते हैं एक दो थप्पड़। लेकिन जो एक मेड है, आप उसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा जब तंग करेगा या वो कुछ शोर करेगा तो वो उससे एक माँ की तरह रिएक्ट करेगी, वो आपसे ज़्यादा सख्त तरीके से उससे पेश आएगी। आप तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या तंग होके उसकी फ्रस्ट्रेशन सोचिए जो कि माँ नहीं है। आप उसे मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो वाला रवैया रखेगी, आपसे ज़्यादा अच्छा रवैया रखेगी। ये तो हो ही नहीं सकता। नज़र ज़रूर रखिए। ये जो वाक़या है, ये वाक़या कहाँ पेश आया, कैसे पेश आया, ये मैं आपको बताती हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इस वाक़े के बाद अब हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये वाक़या कोयटा में मंगली रोड के ऊपर, ये गुलशन रहमान सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, जहाँ पर ये मेड जो है ये काम करती थी, बच्चे का भी ख्याल रखती थी, बच्चा भी इसके पास आस-पास घूमता रहता था। उस दिन उस बच्चे के सामने कोई नहीं था। ये लड़की जो है, इसकी नीयत थी चोरी करने की। इसे कुछ ज्वेलरी नज़र आई, ये उस ज्वेलरी को उठाना चाहती थी। उस ज्वेलरी को जब वो उठा रही थी तो ये 4 साल का बच्चा मासूम जो है, इसने शोर की मचा दिया, जिस तरह बच्चे आमतौर पे शोर मचा देते हैं कि ये क्या कर रही हो, या मैं मम्मा को बताऊंगा। जिस वक्त उसने उस बच्चे को शोर मचाते देखा, इसको डर लगा कि ये मेरा भांडा फोड़ देगा। इसने इस बच्चे का मुंह दबाया, इसका सांस बंद करने की कोशिश की। उस बच्चे ने जब कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, इसने उस बच्चे का गला दबा दिया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, इस कदर खौफनाक, मैं कहती हूँ कि दिल दहल जाता है ये वाक़या सुन के। इसने इस बच्चे को फिर, जब इसकी सांस उखड़ गई और ये मर गया, ये बच्चा जो है इसकी डेथ हो गई, तो इसने इस बच्चे को उठाकर वॉशिंग टब में डाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, ताकि लगे ऐसा कि इस बच्चे को डूब कर इसकी मौत हुई है, इसको मारा नहीं गया। उसके बाद ये लड़की वहाँ से फ़रार हो गई। इस बच्चे के वालिदैन ने रिपोर्ट कराई, जिना टाउन में पुलिस स्टेशन है, और उसके बाद छापे मारे गए इस लड़की को पकड़ने के लिए। ये लड़की जो है, इसके वालिदैन रिश्तेदार इसको लेकर थाने में अगले दिन पेश हो गए। जिस वक्त इस बच्ची का बयान लिया गया, इस लड़की का, इसने साफ इनकार किया, जैसा कि हमेशा हर मुलजिम करता है। उसने सहते जुर्म से इनकार किया। उसने कहा कि मैंने इस बच्चे को नहीं मारा, और उसने कहा कि ये बच्चा जो है ये वॉशिंग टब में गिरकर इसकी डेथ हुई है, ये एक एक्सीडेंट था, वॉशिंग मशीन में इसकी गिरकर डेथ हुई है। अब जो SHO है इस थाने का, उसने, असगर महमूद उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि इस बच्चे की जो डेथ है, जो वाज़े निशानात नज़र आ रहे थे, गला दबाने के निशानात नज़र आ रहे थे। उसके बाद उस बच्चे को वॉशिंग मशीन में फेंका गया है। अब जो इसकी रिपोर्ट्स आएंगी उसके मुताबिक क्या होता है, लेकिन जो वाज़े सबूत अभी तक नज़र आ रहे थे वो इस बच्चे का गला दबाया गया था, और इस बच्चे का कोई बड़ा उस वक्त सामने मौजूद नहीं था। ये लड़की जो है, इसको इसके रिश्तेदार लेकर थाने इसलिए आ गए क्योंकि इसने उनको ये बताया कि मैंने इस बच्चे को नहीं मारा, ये बच्चा टब में गिरकर इसकी खुद डेथ हुई है। मैं डर गई थी, मैं इसलिए वहाँ से भाग गई कि बच्चा मेरी ज़िम्मेदारी पर था। सबसे बड़ी कोताही जब हम अपने बच्चों को किसी पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये वाक़या कभी भी किसी से, खुदा न खास्ता, उनके माँ बाप बहुत गम में, तकलीफ़ में है, लेकिन ये एक आप लोग के लिए पैगाम भी है कि अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखिए। ये तो एक वाक़या है, मैं अभी आपको कुछ और वाक़े बयान करती हूँ। ये तो अभी गुज़िश्ता रोज़ का वाक़या है, और इसको अभी पुलिस की हिरासत में ये लड़की को, इसने गिरफ़्तारी खुद दी है। लेकिन इस वक्त इस हवाले से जो भी होगा, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि आप अपने बच्चों पर ख़ुद नज़र रखिए। आप अपने बच्चों को मेड्स के हवाले करके ख़ुद दूर मत हो जाइए।
اپنی چیزوں کی خود حفاظت کیجیے، اور سب سے قیمتی چیز آپ کے بچے ہیں۔ آپ جس وقت کسی ملازم کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وہ ملازم آپ کو ریسیپروکیٹ کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر اس کے بس میں نہیں ہے آپ کو آگے سے جواب دینا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، آج میری بات یاد رکھیے گا، وہ ملازم آپ کی کسی نہ کسی چیز میں کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا، کوئی چیز توڑے گا، کوئی چیز خراب کرے گا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، میں اب کیا ذکر کروں یا کیا نام لوں، کہ کسی شخص نے یہ بتایا، میری مدر جو ہے، میرے فادر نیوی میں تھے، ہمارے پاس ایک بیٹمین تھا، اس بیٹمین نے میری ماں کو بتایا کہ جس وقت ہم میس میں ہوتے ہیں اور یہ جو آفیسر لوگ ہیں ہمیں غصے میں کبھی کہتے ہیں، ہے یو بلڈی کم ہے، واٹ از دس، چمچ یا پلیٹ دکھائیں گے کسی وقت، کوئی آفیسر، ہر کوئی نہیں ایسے کرتا، بہت اچھے ہوتے ہیں، میرے فادر خود فوجی ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ بلڈی پھر جاتا ہے کچن میں اور تھوک کے صاف کر کے وہ چمچ واپس لے آتا ہے، تو یہ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے نیوے تھا جاتا ہے، تو آپ اپنے سے چھوٹے کو جب ڈانٹتے ہیں یا اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں یا اس کے اوپر اپنا بڑا پن دکھاتے ہیں یا اپنا غصہ اس پر نکالتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو آگے ریسیپروکیٹ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ جس طرح سے کرتا ہے آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا دین تو صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے، ذرا پیار محبت سے پیش آئیے۔ میں اس واقعے میں یہ کہہ کر نہیں کہنا چاہتی کہ کوئی بچی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوا ہوگا، میٹ کے ساتھ، ہرگز نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کا خود خیال رکھیے اور ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک رکھیے تاکہ وہ اس کو ریسیپروکیٹ کریں، اور اس طرح کے لوگوں کو گھر میں رکھتے ہوئے بہت تحقیق کریں۔ اس معاملے میں یہ میڈ جو ہے اس کو بڑی تحقیق کے بعد رکھا گیا تھا، لیکن کسی کو بھی اپنے گھر رکھتے ہوئے اپنی ساری کنجیاں اس کے ہاتھ میں نہ دے دیجیے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اس بچے کے جو 4 سالہ بچے، اس کی بہت پیاری تصویر ہے، اس کے گھر والوں کو صبر آئے، سکون آئے، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ دل دہلا دیتے ہیں، خاص طور پہ ابھی جو گزشتہ دنوں واقعات ہوئے، اور مروا جو ہے کیس، اس میں بھی جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 2 افغانی ہیں جن کے حوالے سے ابھی بتایا جا رہا ہے، اور اس بچی کو اس کے گھر والوں نے صرف بازار تک جانے دیا، ایک دکان تک وہ گئی تھی، اور اس کے بعد وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے، ایک بچی اپنے رشتہ دار کے گھر میں، مطلب کون سے واقعات نہیں ہیں، اپنے رشتہ دار کے گھر تک جانے کے لیے گھر سے نکلی زینب، اور اس کے بعد واپس نہیں آئی۔ اسی طرح یہ بچی جو ہے مروا، یہ اپنے گھر سے کچھ چیز لینے کے لیے دکان تک گئی اور یہ واپس نہیں آئی۔ یہ 2 افغانی ہیں جن کو کہ ابھی پکڑا گیا ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ بچی کو مار کر اسے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا، خالی پلاٹ میں پھینک دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں، حالات بہت خراب ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کا خیال خود رکھیے اور کسی پہ مت رہیے، کیونکہ کوئی آپ کا محافظ نہیں آپ کے بچوں کا، آپ کا رب، اور آپ خود اپنے بچے کی حفاظت کریں، آپ حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت اور رحمت سے نوازا ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔